ka ba? Oo, Di team ka 9, team 9 tayo, tol. 7-1, Grabe, magkakampi si Johnny tas si Mads, tol. Sa duo. Top smoker. Reshuffle. Disconnection. Disconnection. Reshuffle yan, yeah. Disconnection. Tangina, disconnection. Check mo ba na Charlie Dog tsaka Mads. Okay, team 2 tayo. Dang, Mads, Johnny Dope, tas si Kenji. Gogi, Grabe, nice one, solid. Match lang yung walang bitaw sa team. Nasa si Mads? Disconnection yan, si Mads. Nasa 14. 14 nasa 14 si Mads. 14. Grabe yung Mads, master. Sino pa? Kenji. Grabe yung KD, Kenji? pre. 5, Shiro, Rapski, J. Roa, tas ni Julius. Lucy. Oh. Walang Lucy dyan. Gogi. Miss Wala Del. yung sikap. Pinangina mo. Miss Del. Miss Del, Lucy, umalis ka dyan. May Papakwet impostor. yarn Walang kay Lucy J. dito, Roa. tol. May impostor. Wala ba? Tangina, Yung KD. Lucia Kay pala. Roa. Si Roka. Paulit na lang. Roka, Rasta, J. Sanity. Galing mo Baka sa may wala. team 6, yeah. Bawat kayo. Hindi yan si Dex dyan. Isa- Alisin mo yun. Ay, J-Sanity dito. J. Sanity, yan. Ano na lang nila. Captain nila si ano. Jace. Teams. Mamaya na lang, pre. Galingan na lang natin tayo. Sige, kahit ano na mangyari. Hindi, sure, ang sure dito, tol, chicken. Ilog tayo. Paslot lang natin, tol. Pesan agad natin tong ano. Yung. Kahit ito, yellow. Tol, pag may need kayo, comms nyo para if ever nandito, pupulutin na nung kakampi. Tapos abutan na lang sa ano, sa sasakyan. Akin yung muscle brake. Nandito sa sasakyan yung time 6 ha. Tao ba? Wala naman nasilip. Ready tayo. Alis tayo dito agad pag hindi dito yung bilog. One. Tara. Huwag tayo agad. Natin. Ito, kunin natin itong yellow. Meron na Ready. Meron na. Meron dito. Labas. Blue. Blue mic. Sa head ko mismo. Body ko. Gago. Nice rush. May nasa wall. Nasa pinto mo lang ah. Gapa lang. Nice rush. Heal ka lang. Oh, second floor. Last guy. Lumabas. Nice. May grenade ah. Pasok ka. Replenish agad tol, tapos yung isa pwede mag-up. Pwede mag-up dito sa ano, Zarky. Tol, chip, tas bandage. Kunin mo yung benting bandage. Ikaw na lang iwan dyan, Jap. Zero ka na mag-up. Hold mo lang, Jap, ha. Every time may dadaang sasakyan, try mong i-barilin lang palayo para matakot. Pwede ata dito, rocks na lang. Yellow na lang, rocks. 1 minute and 30 pa kami. Balik na si Roka. Ready to la, baka crashin tayo kasi makita ano. May nag-drop. Sige. May magka-crash nga ata to la. Ayun, doghouse. Sino nag ano? Nagbato ng molotov? May nag-smoke dito pre oh. Yellow, ping, knock. Likod ng puno, yellow. Yung kita dyan eh. Happy. Try ko ma-advance dito, talukay ako. Nabahala, gago.
Patingin nga nung yellow pink ko kanina, tol. Nap ba? Wait lang, boss. Wait Likod lang. ng puno. Copy, copy. Nice, nice. Tinuluyan natin, tinuluyan. Siya lang mag-isa doon. Isa lang siya lang. Nice. Down yung nasa blue, ah. Goods ka pa dyan, boss Jay. Ah, good pa. Dito bantay na barrel green. May mag-up pa ba rito sa blue na to? Siya lang ba mag-isa din doon? Di, tatlo yan. Hindi, Tatlo yan sila. dalawa. Parang Ah, tatlong tatlo. ton. Tatlo. Sige, sige. Move na kaya tayo, boss. Tag-isa tayo Sige. sa sakyan, no? Sige, isa muna mag-move. Kunin nyo lang tong ridge natin, tol. Nag-hukay lang ako. Gawa na rin Okay lang, kayo eh. hukay nyo, basta pasok dun sa bilog, pre. Pwede natin rush yun, no? 6 seconds sila. Yeah, relax lang, tol. Kala kunin ko yung ano, ah. Kukuha ko ng ano, armor. May nag-move sa taas, ah. 325. Sa doghouse dun. Ah, may isa Kasi pa, sorry. din ata sila dun. Ubusin lang natin yung smoke na itong blue, tol. Maubusin na ng utils yan. Di natin need i-rush. Yeah. Pahukay ako, boss. Ano? Ah, Rox. Papata. Nabata ko na. Nakapi ka sa likod ng doghouse. Basag. Nice. Tatry ko na tong likuran, tol. Yung taas. Sa baba natin? Wala naman. Diyan sa blue dito. Dito banda. Baba niyan. Nice one. Wala na ba sa doghouse? Need nyo i-clear, tol. Tatlo kayo dyan. Tatlo na lang kalaban natin, tol, ah. Sige. Clear. Huwag out. Ingat sa pag-move, ah. Diyan sa baba, sa rig. Sige lamang tayo, tol. May smoke pa kayo? Wala, Marami boss. pa. Yeah, antay tayo team. Phase 9. Phase 9 tayo, tapos pa-flat na smoke. Go. Ayan na. Yun na lahat ng smoke ko, dalawa lang. Nice. Isa na lang. Chill lang, chill. No need to rush. Reading ako. Nice comms, guys. W. Up nyo guys. Para walang nakadun sa atin. W guys. Nice comms. W. Nice. Nice game. Nice comms team. W. Gagong ganda nung ano natin dun, tol, nung revive. Lamang pa sila, boss Mad, sa points. Isa lang. Last 119 sila. Oh, 19 sila sa tayo 18. Ganda nung buzzer beat yun, tol. Kasi hindi rin kami matcha-challenge mag-loot nung item kasi nga na may bantay doon sa bahay eh. Ayaw nila i-challenge. Oo.